for the hottest R&B instrumentals, you gotta holler at Robin Wesley Productions. Nagbaguot man tas sa kalisod pero dili na rason. Ayaw pa apekto kay tanan na ay solusyon. Atong gibati iampo lang kay G. Tanan na tong problema sa iyahas sa ligi. Sa tambuhi tapadayon sa atong nasugdan. Atong mga pangandoy mas atong paningkamutan. Ipakita nato sa ilaha na kaya ratanan. Ay kung magpadala ka wala kay padulngan. Partida sa atong kinabuhi ang mga pagsulay. Ang saon nimo pagkatuon kung di ka mo agig pagmahay. Dira nimo mailhan kung asa jud kataman. Walay dali tanan mo agi kag mga katagaman. Pero bisan pa man ayaw lang ug kabalaka. Makabutran lagi ang tanan basta kay positive ka. Dili pa man karon ang ato ang mga swerte. Basin di ay puhon kaluyan walay imposible. Robin West. Oh, dili ta ngay magugol kung unsa man atong naagian. Ayaw ka wala panlaom pagsulay ra kining tanan. Laban lang dili ta magpadala. Ang Ginoo na'y plano sa ato. Ayaw ka wala paglaom pagsulay ra kining Robin Wesley Productions. Ug ayaw ug kapuol ug ibatig katuol. Way kahumanan ang problema samtang buhi patakol. Ayaw lang ug buhig perminti ang pagambo. Ginoo na'y bahala sa tuwang gipanghangyo. Niagis ka pa itong kalisod nga way puasapan. Way planong muhunong ni padayon og tungas. Wa ko planong mo apas sa mga gaunag abante. Bahala og ginagmay basta gairog permente. Isag tuod maapiki og masipyat ang kalaki. Nangayo og pasaylos sa akong mga nasagi. Tuod watay sapi sa kalipay ta mo bawi. Atong buhi-an negatibo sa ato ang kinabuhi. Dili sayon ang balod sa pagsulay. Dapat perme magmagahe ug mahimo mulikay. Pero bisan pa man dili angay nga mangbasol. Bahala tagalisod basta walang tamang hasol.